अपडेट रोची केंद्र कैबिनेट बैठक में गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति एवं 70 वर्षर ऊर्ध्व वयस्क पाइपारे आयुष्मान योजनार लाभ एने केंद्र कैबिनेट रे मोहर बाजिछि। द्वारा देशर प्राय 4.5 कोटी परिवार 6 कोटी वरिष्ठ नागरिक उपकृत हेबे। यह पूर्वर 12.3 कोटी परिवार को यह योजनार लाभ मिलुथुला। आयुष्मान योजना माध्यम हिताधिकारी माननकु वार्षिक 5 लाख टंकार सहायता मिल पारिबो। यह छड़ा कैबिनेट बैठक में पीएम ई ड्राइव योजना को मध्य मंजूरी मिली। देश में प्रदूषण मात्रा कमाइबा पई ये योजना आनिचंती केंद्र सरकार। ये योजनार कार्यकारिता पई 10,900 कोटी टंका मंजूरी करा जाइछि। सेहीपरि पीएम ई बस योजना पई 3,435 कोटी टंका खर्च करा जिवो। पीएम ग्राम सड़क योजना रे 7,125 कोटी टंका को कैबिनेट मंजूरी मिली। यही योजना रे 2029 सुधा 62,500 किलोमीटर रास्ता निर्माण करा जिवो। मिशन मौसन पाई मध्य 2,000 कोटी टंका खर्च करा जिवो। परवर्ती अपडेट रोची कालिया योजना रे अनियमितता धरिले सीएजी 12,72,000 अयोग्य हिताधिकारी को दिया जाइछि। 782 कोटी 26 लक्ष कालिया टंका बोली तथ्य रोची। परवर्ती अपडेट रोची निर्माण श्रमिकों पाई बड़ घोषणा बढ़िला। निर्माण श्रमिकों सहायता राशि एणिकी दुर्घटना जनित मृत्यु रे मिलिबो 6 लक्ष टंका। 4 लक्ष परिवर्ते 6 लक्ष टंका दियाजिबो। स्वाभाविक मृत्यु रे 2 लक्ष परिवर्ते 3 लक्ष मिलिबो। निर्माण श्रमिक कल्याण समारोह रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एने बड़ घोषणा करिसंती। परवर्ती अपडेट रोची आसंता 24 घंटा मध्य प्रबल छेचिबो बोली तथ्य रोची। तो विशेषकर गुरुवार ठारू शुक्रवार सकाळ पर्यंत सुंदरगढ़, देवगढ़, गजपति, गंजाम, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, मयूरभंज, केन्दुझर, नयागढ़ एवं खोर्धा जिला पाई सतर्क सूचना जारी करा जाइथिबा तथ्य रोची। परवर्ती अपडेट रोची नियुक्ति प्रक्रिया को स्वच्छ एवं निरपेक्ष करिबा पाई राज्य सरकार स्वतंत्र आईन आनिबाकू निष्पत्ति नेइचंती। विधानसभा रे गतकाली मुख्यमंत्री पक्षरु संसदीय व्यापार मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंगोई सूचना देइचंती। मंत्री कहिचंती राज्य सरकार आसंता 5 वर्ष भितरे 1,50,000 पदवी पूरण पाई प्रतिश्रुतिबद्ध। परवर्ती अपडेट रोची एवर्ष ओडिशा रे जन्मदिन पालिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एथिपाई सेप्टेम्बर 17 तारिख रे प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा आसिबे बोली तथ्य रोची। एने प्रधानमंत्री कार्यालय पक्षरु ग्रस्त सूची जारी करा जाइछि। ग्रस्त सूची अनुसार 17 तारिख दिन 11:35 रे मोदी वायुसेनार स्वतंत्र विमान रे आसी भुवनेश्वर विमान बंदर रे पहुँचे। सेठारु सीधा सड़क जीवे जनता मैदान। दिन 12टारू गोटाए मध्य विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास करिबे बोली तथ्य रोची। देशर विभिन्न स्थान में हेबाकु थिबा प्रकल्प पई जनता मैदान लु भर्चुआल माध्यम रे शिलान्यास करिबे मोदी। एथिसहित सुभद्रा योजना रे आवेदन करिथिबा हिताधिकारी माननकु सेही दिन प्रथम किस्ती टंका प्रदान कराजिबो। 17 तारिख प्रधानमंत्री जन्मदिन थिबारु सेही दिन सुभद्रा हिताधिकारी अकाउंट को टंका दियाजिबो बोली पूर्वर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा करिसंती। सुभद्रा योजना रे कोटिए महिला को वर्ष को 10,000 टंका लेखाएं हिसाब से 5 वर्ष में 50,000 टंका मिलिबो बोली सूचना रोची। ए योजना रे सामिल हेबाकू 4 तारिख रु आवेदन प्रक्रिया चलीची। बिना देयरे महिला माने आवेदन करुछंती। जो माने 17 तारिख पूर्व आवेदन करिथिबे सेमानकू 17 तारिख दिन 5,000 टंका प्रथम किस्ती दियाजिबो। आ जो माने 17 तारिख पर आवेदन करिवे सेमानकू आगकू पैसा मिलिबो बोली तथ्य रोची। परवर्ती अपडेट रोची घुंची घुंची जाउची बिजुली संजोग टार्गेट। पूर्वर 2024 सेप्टेम्बर सुधा राज्यर प्रति लोकंक घरे बिजुली पहुँचबो बोली शक्ति मंत्री विधानसभा रे सूचना देइथिले। गतकाली पुणी थरे नुआ डेडलाइन देइचंती मंत्री। कहिचंती 2025 सुधा सबु राजस्व गाँव रे हेबो बिजुली संजोग बोली तथ्य रहिछि। परवर्ती अपडेट रोची जम्मू काश्मीर भोट पाई कांग्रेस रो लोभनीय प्रतिश्रुति। सरकार हेले प्रति परिवार को मिलिबो 25 लक्षर जीवन बीमा बोली तथ्य रोची। परवर्ती अपडेट रोची सारा राज्य रे एबे सुभद्रा योजना को नहीं अनेक चर्चा हेउची। एही योजना को नहीं लोकंक मनरे विभिन्न आशंका रहितिबा बेले
ତାକୁ ଦୂର କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ମହିଳାମାନେ କିଭଳି ଏ ଯୋଜନାରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଆବେଦନ କରିବେ ଓ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯୋଜନାରେ ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏଥିପାଇଁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକରେ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ବା ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ଗଡ଼ିବ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରି ଏ ଯୋଜନାର କିପରି ଫାଇଦା ମିଳିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଥିବା ବିଡିଓ ଗଦାଧର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆଉ ରହିବନି ଆଧାର ସମସ୍ୟା। ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଘରେ ବସିକି ଆପଣମାନେ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ OTP ଆସିବ। ଏ OTP ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ଅପସନ୍କୁ ଯିବେ। ଏହାପରେ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କାର ସର୍ଭିସ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମ ସଂଗ୍ରହ ତଥା ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଡାଟାବେସ୍ରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଫର୍ମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ବିତରଣ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉଭୟ ଫର୍ମ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଫର୍ମ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ 50ରୁ 200 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ଦାବି କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। କାରଣ ସରକାର ପ୍ରତି ଫର୍ମ ଅପଲୋଡ଼ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 15 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଥ ଦାବି କଲେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ଥାନାରେ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବିଧାନସଭାରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଉତ୍ତରରେ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର KYCକୁ ନେଇ ସୋଫିଆ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 22ରୁ EKYC ଚାଲିଛି। ଏହା ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ EKYC କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବେ ଉକ୍ତ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ମେସିନ୍ରେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇକି EKYC କରିପାରିବେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିନା କୌଣସି ଦେଶର ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ। 5 ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି 5000 ସାଇବର କମାଣ୍ଡୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ର ମୁକାବିଲା କରିବେ ସାଇବର କମାଣ୍ଡୋ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର। RRB NTPCରେ ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ rrcer.org କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନର ଆରମ୍ଭ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆଉ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ 24 ଅକ୍ଟୋବର ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି +2 ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ମାଗଣା କୋଚିଂ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମେ NEET UG JEE ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା କୋଚିଂ ଦେଉଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ମାଗଣା କୋଚିଂ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଡର। ଆତଙ୍କ ବଢ଼ାଉଛି ଏଡିସ୍ ମଶା। ବ୍ୟାପୁଛି ବସ୍ତିରୁ ବସ୍ତି ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। 13ରୁ 15 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଡ଼ିବ 3ଟି ନୂଆ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ସାମିଲ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି।
परवर्ती अपडेट रोची सेमिकंडक्टर उत्पादन रे भारत किपरि विश्व हब हेबो से नहीं पूरा स्ट्राटेजी प्रस्तुत करा जिवो। नोएडा रे इंडिया एक्सपो मार्ट रे सेमिकन सम्मिलनी आसंता 13 तारिख जाए चलिबो बोली तथ्य रोची। परवर्ती अपडेट रोची गृह रे उठिला स्मार्ट मीटर अव्यवस्था प्रसंग। शक्ति मंत्री कहिले एमिति कथा तचाकि मंत्री कहिथिले जे लोक माने शक्ति संरक्षण शिखंतु मागणारे बिजुली पाइबा आशा रखंतु नाही। तेबे उपभोक्ता को सचेतनता पाई वीडियो मेसेज दिया जाइछि। अनेक समय स्विच ऑफ कई करूनांती। ता सहित उदाहरण दे मंत्री कहिसंती मोबाइल चार्जर स्विच कई बंद करूनांती या द्वारा अधिक बिल आसी थाए। ता सहित मंत्री सबु विधायकों को निवेदन करिसंती जे उपभोक्ता माननकु सचेतन करंतु। मीटर रे असुविधा थिले टाटा पावर कर्मचारी पहुंची समस्या दूर करिवे। अन्यपटे प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना रे आवेदन कले 300 यूनिट मागणा बिजुली मिलिबो बोली गृह रे मंत्री स्पष्टोक्ति रखिचंती। परवर्ती अपडेट रोची विधानसभा आगरे निखिल ओडिशा जीविका मिशन इसी संघर आंदोलन। बकेया दरमा दाबी रे लोयर पीएमजी रे गर्जन। 6 मासर बकेया दरमा पाइबा दाबी रे आंदोलन को ओह्लाइचंती जीविका मिशन और मिशन शक्ति सदस्य। वर्ष वर्ष धरी काम करिबा परे पुनर्निर्माण आलोरे सेमानंकु छटई करिबा एवं न्याय न देबारु राजधानी रास्ता को आसीचंती बोली तथ्य रोची। परवर्ती अपडेट रोची बालीजात्रा रे दुकान नीलामी प्रक्रिया को तुरंत बंद करा जाऊ। सुलभ मूल्य रे दुकान जोगाई दिया जाऊ शून्य काल रे कहिले सोफिया फिरदोस। परवर्ती अपडेट रोची टंका न देले सुभद्रा योजना रे हेउनी आवेदन। भुवनेश्वर खंडगिरी निकटस्थ जनसेवा केन्द्र रे टंका आदाय करुचंती परिचालक। 50 टंका दियो सुभद्रा योजना पाई आवेदन कर। टंका न देले करि परिबिनी आवेदन। भुवनेश्वर खंडगिरी निकटस्थ एक जनसेवा केन्द्र रे एमिति टंका आदाय करा जाउतबा अभियोग होईची। तो लोक मानकु परामर्श दिया जाउची तो जोठी टंका आदाय करुचंती सेडी पुलिस स्टेशन ले कंप्लेन दबा पाई। परवर्ती अपडेट रोची क्षतिपूरण दाबी रे कुकुड़ा चाषींकर विक्षोभ। पुरी भुवनेश्वर जातीय राजपथ रे आंदोलन बोली तथ्य रोची। चाषी को मारोनी कुकुड़ा मारो या सहित क्षतिपूरण देवाकू दाबी करी आंदोलन को ओह्लाइचंती कुकुड़ा चाषी संघ। बार्ड फ्लू जोगु पिपिली सत्यवादी और डेलांग अंचलर शताधिक चाषी ब्यानर धरी सरकार को निज दाबी जणाइथिबा तथ्य रोची। या सहित क्षतिपूरण देवाकू दाबी करी आंदोलन को ओह्लाइचंती। परवर्ती अपडेट रोची मालकानगिरी रे सुधुरुची बन्या स्थिति। पटेरु पोलो निर्माण परे जातीय राजपथ रे स्वाभाविक होउची जानबाहन चलाचल हेले बढ़ी बन्या विपन्नक दुर्दशा बोली सूचना रोची। तो जाफल वर्तमान क्षयक्षतिर आकलन हेबो। आ क्षयक्षतिर आकलन पर क्षतिपूरण टंका प्रदान कराजिबो बोली तथ्य रोची। जार जहाँ भी नष्ट होईची घर हो बा चाष जमी हो बा जहाँ भी नष्ट होईची सेमानंकु क्षतिपूरण दियाजिबो बोली तथ्य रोची। परवर्ती अपडेट रोची बीजेडी युव समावेश रे बीजेपी को नवीन को कटाक्ष। आईमा गप छाड़ सरकार को 3 मास हेलानी एबे काम करी देखाओ। परवर्ती अपडेट रोची आपणक घरे थिबा सुना असली तो एभली संदेह को बढ़ाई देइची विधानसभा रे विभागीय मंत्रींकर उत्तर। खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसंती गत 5 मासरे 116 सुना व्यवसायी ग्राहकों को ठकीथिबा जना पड़िछि। तो एमिति सुना व्यवसायी माने ग्राहकों को ठकुचंती। प्रश्न उठुची सुना गहना पाई हॉलमार्क बाध्यतामूलक होइथिबा बेले ठकेई पुणी हेउची केमिति। तो गणेश पूजा सहित आरंभ होइछि पार्वण ऋतु। आगकू दशहरा दीपावली एवं बाघर सीजन रोची। तेणु सुना दुकान रे गहली आरंभ होइजिबो। समस्ते सुना किनिबारे व्यस्त रहिबे। तेबे जेउ ज्वेलरी दुकान को जाउछंती टिके हुशियार होई जांतु कारण सुना दुकानी करूछंती हेरफेर। आउ हेरफेर नहीं विधानसभा रे तथ्य रखिचंती विभागीय मंत्री कृष्णचंद्र पात्र बोली सूचना रोची। तेणु आपण माने सुना किनिला बेले भल भावे चेक करके आणंतु कारण दुकान रे एमिति ठकई दउछंती आपण माने भी जानि परिबेनी। परवर्ती अपडेट रोची सरकारक लेंस रे जोगाण अधिकारी 133 ऑफिसर को उपरे मोहन सरकारंकर नजर थिबा तथ्य रोची। सरकारी जोगाण व्यवस्था रे बड़ संस्कार आनिबा पई अंटा भिड़िचंती मोहन सरकार। एही क्रम रे स्वच्छता पई ई-केवाईसी अपडेट करा जायछि किंतु गरीबंक हक बाटमारणा करुथबा अधिकारी को
ଛଡ଼ାଯିବନି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ସନ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ର ମାମଲା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅପେକ୍ଷା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କରେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାତ୍ର 3ଟି ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରେଜ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଏଣିକି ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଓଟିପି। ଆଧାର ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ନଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଓଟିପିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଏହି ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଓଟିପି ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନକାରୀମାନେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଏବଂ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଲଗାଉଥିଲେ। ଏ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 67,150 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 73,250 ଟଙ୍କା ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭାଙ୍ଗି କିପରି ନୀଳଚକ୍ର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲେ ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଚଢ଼ିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବୟସ୍କ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସରିଲା ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କଲେ ବାଚସ୍ପତି ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଏହି ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ 2024-25 ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ବଜେଟ୍ ଆସିଥିଲା। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦାବି କରି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି 2ଟି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମ ଦେବା କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଫର୍ମ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦାବି କରିକି 2 ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କେହି ବି ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଯାଇକି ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହେବେ, କାରଣ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଅଧିକ ଲୋଭ ପାଇଁ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବା ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆଉ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ନେବା ବନ୍ଦ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ରିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ। ପ୍ରଥମେ ରହୁଛି eKYC, ଓଟିପି ବେସ୍ଡ eKYC କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇକି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ eKYC କରିବେ। ତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ, ବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ମାନେ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥିବେ ଯଦି ପଇସା ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନରେଗା କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଦରକାର ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିକି ମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟେର 4,000 ଗୋଟେ 6,000 ଟୋଟାଲ 10,000 ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ପାଇପାରିବେ।